Complètement ce que vient de dire Paolo. Si en France et ailleurs, des forces populistes ou des forces comme le Front National peuvent avoir de l'espace, c'est parce que l'alternative de gauche n'est pas claire et forte. Et ce que nous sommes en train de construire avec le Front de gauche en France, c'est une alternative de gauche claire et forte. Et si nous parvenons à continuer le progrès actuel, nous réduirons ce danger. Et c'est nous qui sommes capables de faire reculer ce danger avec ce que nous avons commencé a costruire. Giustamente dice che riprende un pochettino quello che diceva Paolo, nel senso che il pericolo del populismo, del Front National in Francia, no, con Le Pen, può essere arginato così, un po' come hanno tentato loro di arginare in Francia, unendo la sinistra, per far capire che comunque sia quelle tensioni politiche che sembra che il Front National abbia verso tematiche che sono comunque sia legate da sempre alla sinistra, non vengano sostanzialmente rubate dal Front National. Quindi loro hanno incominciato, hanno intrapreso questo tipo di percorso appositamente perché comunque sia questo pericolo era reale, comunque sia essendo reale un po' come l'unione fa la forza e quindi niente, hanno intrapreso questa strada. Il faut bien comprendre une chose dont Paolo a parlé aussi. En 2005, la majorité des Français ont dit non dans un référendum au traité constitutionnel européen. Et depuis cette date, à plusieurs reprises, une majorité de Français disent qu'ils ne veulent pas de la voie néolibérale. Ils l'ont dit en 2005, ils l'ont dit quand il y a eu le grand mouvement des retraites pour la défense des retraites contre Sarkozy, et ils viennent de le dire en chassant Sarkozy. Sì, Pier dice giustamente in Francia nel 2005 c'è stato un referendum dove comunque sia il popolo ha detto no al neoliberismo, cioè votando contro la Costituzione europea. Quindi chiaramente il popolo francese insomma, ha capito dove che sta il problema, anche negli ultimi periodi dove praticamente i pensionati si sono appunto schierati contro giustamente Sarkozy e le politiche neoliberiste di Sarkozy e sono scesi in piazza appunto per contrastare appunto il loro governo, questo governo Sarkozy e sostanzialmente alle elezioni presidenziali poi hanno tutto sommato confermato. Mais il faut maintenant pousser en avant la force qui est capable de porter une alternative qui réponde de manière constructive à ce que veulent les Français. Et c'est la même chose à l'échelle européenne. Et aujourd'hui, par exemple, le gouvernement socialiste a dit nous allons renégocier le pacte budgétaire. Or aujourd'hui, il l'accepte et la force qui en France continue de porter la bataille contre le pacte budgétaire, c'est le Front de gauche. Et nous allons faire une grande campagne nationale contre la ratification du pacte en France. Et il y aura une manifestation nationale début octobre avec des syndicats et des forces sociales contre la ratification du pacte budgétaire en France. Perfetto. Anche il Partito Socialista francese, nonostante abbiano vinto le elezioni quindi presidenziali e le elezioni politiche, sostanzialmente c'è il rischio che anche in Francia venga comunque sia ratificato appunto il Trattato europeo che vede appunto il principio di austerità come una sorta di principio che debba cioè una sorta di velo, ecco, che Fiscal Compact, sì. Quindi l'unica vera forza che in Francia sta combattendo appunto contro questa mentalità, contro questa idea del Fiscal Compact e a ottobre ci sarà una forte manifestazione, inizio ottobre ci sarà una forte manifestazione, appunto è solo il Front de Gauche, quindi è solo la sinistra. Adesso bisogna capire bene poi il Partito Socialista
che cosa andrà a fare? Lo voterà, sì. Mais ce que je veux dire, c'est que si nous voulons être forts en France, et si nous voulons être forts au plan européen, nous avons besoin que dans chaque pays se construisent des fronts de gauche, ou des Syriza, ou des fédérations de la gauche, en tout cas des forces qui rassemblent toutes les forces anti-austérité. Si nous voulons être forts dans chaque pays et au plan européen, nous avons besoin que le travail mené par Syriza en Grèce, par le Front de gauche en France, soit mené en Italie par Refondation communiste et tous ceux qui le veulent, en Espagne par la gauche unie et tous ceux qui le veulent, au Portugal par d'autres. Si nous voulons être forts, il faut mener ce travail dans tous les pays européens et ensemble le mener au plan européen. Bene, se vogliamo veramente combattere contro questo piano di austerità che appunto è estremamente necessario che tanto Rifondazione Comunista e tutti quelli che ci stanno in Italia, quanto Syriza, quanto gli altri partiti appunto della sinistra europea, si uniscano veramente e comincino a combattere, un po' così come appunto è successo in Francia. È finito? Riprendiamoci la linea con diciamo, il microfono con Rinaldini. Sì,